Hola, Padre Don. Hey, Father. Uh, Do you hear me well? Yeah, I can hear you very good. Okay, you're very welcome to our meeting this evening. Here we are very welcome to for our event this evening. We are yours, we are in your hands, so go ahead. Le Okay, aclaramos al Padre que estamos bienvenidos, le damos la bienvenida a nuestro evento y que estamos en sus manos. Padre Donald Calloway, mis amigos de Rosario, our friends from Rosario. very nice. Hello, everyone. Good to be A with you. todos, qué bueno verlos. So, what I'm going to share with you is Voy a the compartir con story ustedes of my conversion to mi become Catholic. conversión, mi historia de conversión. I'm curious, how many of you there know about my story? Anybody? Soy curioso, ¿cuántos de ustedes saben algo acerca de mi historia? Levanten alto las manos. Okay, some. Okay, so some. Great. So, I'm going to show you a picture very quick so Les you voy will a mostrar see una foto muy rápido, the difference before Jesus and after Jesus. antes de Jesús y después de Jesús. Okay, this is after Jesus. I'm a Esto es priest. después de Jesús. This is before Jesus, okay? Yeah. Esto es antes de Jesús. It's me. It's the same person. Soy yo, es la misma persona. so what happened that I went from being this man to being a priest? ¿Qué pasó que yo llegué a ser de lo que era aquella persona a esta de sacerdote? So when I was a little baby, my family were not Christian, not Catholic, nothing. Cuando era un bebé, mi familia no era católica, no era nada. I was not baptized. I didn't believe in God, No nothing. fui bautizado, nada, no creía en Dios. And my parents had a very difficult marriage. Y mis padres tuvieron un terrible, dificultoso matrimonio. A lot of fighting, a lot of drinking, a lot Muchas of peleas, partying. mucho alcohol, Very secular, very secular. Yeah. muy secular. So my mother, she got a divorce. She remarried again, Mi mamá se separó, se volvió a casar and then she divorced this one, and she remarried a third man. y se volvió a divorciar y se volvió a casar con un tercer hombre. And so my idea of marriage was not very good. Entonces mi idea del matrimonio, imagínense, no era muy buena. So when I was a young boy, very young, about 10 years old, I started to do illegal drugs like marijuana and some other things. Desde los 10 años comencé a consumir drogas pesadas, marihuana y otras cosas. And unfortunately, I was exposed to many bad things like pornography and other things. Y lamentablemente fui expuesto a muchas cosas difíciles, entre ellas la pornografía. So this mentality in my mind, I wanted to experience everything pleasurable in life. Entonces, esta mentalidad que se creó en mí fue la de intentar tener todos estos placeres, recrearlos en mi propia vida. And my third father, he was a military officer. Mi tercer papá era un oficial militar. So we moved all over the United States, and then we moved to Japan. Nos mudamos muchas veces a diferentes partes de los Estados Unidos y finalmente nos mudamos a Japón. But I did not want to move to Japan. I was living in California. I did not want to leave. Y yo vivía en California y a ese punto no me quería ir. So when we arrived in Japan, I said to myself, I'm going to party so hard. Cuando llegamos a Japón, me dije a mí mismo, perdón la palabra, pero es la que vamos a entender rápido, me voy a dedicar tanto a la joda. And that's exactly what I did. I looked for all the bad people. Y eso es lo que exactamente hizo. Conocí todo tipo de gente mala. So I got into a lot of trouble in Japan, and I caused an international situation. Me metí en demasiados problemas y hasta llegué a causar como un conflicto internacional. I ran away from home in Japan, and I was selling drugs and running drugs for the Japanese mafia. Me dediqué a consumir drogas y a pasar droga también a otros, a la mafia japonesa.
And I was only 17 years old. Solamente todo esto con 17 años. So eventually, I got kicked out of the country of Japan for Fi- criminal activity. Finalmente fui expulsado de Japón hacia los Estados Unidos, But something incredible was happening in the life of my family. pero sin que yo lo sepa, algo increíble al mismo tiempo estaba sucediendo con mi familia. My mother, who is almost 100% Italian, was having a big conversion. Mi mamá, que es casi 100% italiana, en ese momento estaba experimentando una gran conversión. She was talking to a Catholic priest, and this priest was changing her life. Ella en ese momento estaba hablando con un sacerdote y este sacerdote le estaba cambiando la vida. He was telling my mother about the Eucharist, about confession, about the Virgin Mary, all about the Catholic Church. Este sacerdote le hablaba a mi mamá acerca de la Eucaristía, de la confesión y de la Virgen María, todos los elementos esenciales de nuestra fe católica. But I didn't know any of this. I had no idea what was Yo happening. no sabía nada de lo que estaba pasando, no tenía idea. Because when they kicked me out of Japan, they put me in handcuffs and they took me on a plane back to the United States. Porque cuando lo expulsaron de Japón, lo esposaron y lo metieron en un avión con policías que lo acompañaran de regreso a su país. When I arrived back in the United States, I had to go to my first rehabilitation center. Cuando llegué a los Estados Unidos, fui enviado a un centro de rehabilitación de adicciones en los Estados Unidos. I was there for alcohol, drugs, for criminal activity. I was there for 3 months. Estuve en ese centro por 3 meses por problemas con alcohol, con drogas, and what else? Yeah. Drugs, alcohol, and Criminal y things. actividades criminales. And this is the time. This is what I look like. Yeah. Esta foto es de ese momento, así como lucía yo. So when I got out of the rehabilitation center, I went to my mother's house. Cuando salí de los 3 meses de rehabilitación, me fui a la casa de mi madre. And she said something so crazy to me. Y ella dijo algo tan loco para mí. She said, "Your father and I have become Catholic." Tu papá y yo nos volvimos católicos. I said, "What? You're crazy. Why you join a cult?" Y yo dije, ¿están locos? ¿Por qué se metieron en ese culto? The Catholic Church, they have no fun. They have no life. En la iglesia católica no hay diversión, no hay vida ahí. They're uneducated people who don't like science. Son gente sin educación. See, because that's what the world taught me about Christianity, especially the Es Catholic lo que el Church. mundo me decía a mí del cristianismo. And my mother said to me, "No, we have found the truth and it's in the Catholic Church." No, me decía mi mamá, es verdad y estamos en el camino correcto. And I said to my parents, "You're crazy. I can't stay in this house." No, no, ustedes están locos, no me puedo quedar en esta casa. Because my mother, she turned the whole house into a church. Porque mi mamá transformó toda nuestra casa en una iglesia. She had statues of Jesus and the Virgin Mary Tenía and all estatuas of de the Jesús y angels de María everywhere. en todos lados. Was like a monastery. Como un monasterio era mi casa. And I said to myself, they're crazy. My Y parents me are dije a crazy. mí mismo, mis padres se volvieron locos. So I left and I continued to do drugs, immoral lifestyle, Entonces me everything. fui y seguí en drogas y en vida inmoral. And then in the United States, I turned 18, I got thrown in jail. Y entonces a los 18 años ya caí en la cárcel. But I didn't learn my lesson. When I got out, I was doing the same things. Pero no aprendí la lección, salí y volví a lo mismo. And then I almost overdosed on cocaine and I was in another rehabilitation center. Tuve una sobredosis otra vez de cocaína y caí en otro centro de rehabilitación. And this center was also psychiatric unit. Y también este centro de rehabilitación era un centro de tratamiento psiquiátrico. I was there for 3 months. Estuve ahí 3 meses. So when I got out, Cuando salí, I went to my parents' house. me volví a la casa de mis padres And now I could not believe what I saw. y ahora no podía creer lo que vi.
My parents were going to church every day. Mis padres iban a la iglesia todos los días. To me, this was unacceptable behavior. Para mí esto era un comportamiento inaceptable. And I couldn't stay in the house again. Y no pude quedarme en la casa otra vez. So I was just basically homeless. I was walking around doing nothing. Entonces era como una persona sin casa, me la pasaba caminando por afuera. Then something happened to me when I was almost going on 21 years old. Cuando estaba por cumplir casi 21 años, algo me ocurrió. I was visiting my parents' house. Estaba visitando la casa de mis padres. And my father was around the world on a ship in the Navy, so he was far away. Mi padre estaba lejos porque estaba en algún barco en alguna parte del mundo. And one night, I didn't want to go party with my friends and get drunk and everything. I didn't want to do it. Y una noche no quería estar con mis amigos, no quería ir de joda, no quería tomar alcohol, no quería. Not because I want to have a religious experience or I want to meet Jesus. No, that's not why. No porque quisiera tener una experiencia religiosa, conocer a Jesús. No, nada que ver. I wanted to die. Me quería morir. I was thinking about suicide. Estaba pensando en el suicidio. So I'm sitting in the house and it's very quiet, very, very quiet. Y entonces estaba en mi casa sentado en completo silencio. And I went out into the hallway to look at magazines or books or pictures or something. Entonces fui a una galería de mi casa, a una biblioteca, a buscar algo para ver. And I pulled out one book from the bookshelf that said something very strange. Y entonces tomé un libro así porque sí, y vi algo muy extraño. The book said, "The Queen of Peace visits Medjugorje." Y leí que decía, la reina de la paz visita Medjugorje. But I have no idea what is this Medjugorje. Y entonces yo no tenía idea qué es esto, Medjugorje. So I opened the book and there's pictures in the middle. Entonces abrí el libro y había fotos en el medio. And I'm looking at this and I said, what are they looking at? Y entonces miraba esta foto y decía, pero esta gente, ¿qué es lo que está mirando? Because these little children, they are like this and they're looking up into the air. Porque estos chicos estaban como mirando al aire con las manos juntas. And the pictures, it says below the picture, the children are seeing the Virgin Mary. Y entonces abajo de las fotos decía, los niños están mirando a la Santísima Virgen. I don't know any virgins. Y yo no conozco ninguna virgen. Who is a virgin? ¿Quién es virgen? So I'm very confused. Entonces estaba muy confundido. So I start to read the book at the beginning of it. Entonces me puse a leer el libro desde el principio. And these little children are saying that they see the most beautiful woman ever. Y entonces ahí decía que estos niños habían visto a la mujer más bella jamás conocida. So I'm very interested in this. Entonces me interesé en esto. I'm a man. Soy un hombre. See, so Sí. I said, who is this woman? ¿Quién es esta mujer? They say that she comes from heaven. Ella dice que viene del cielo. She smells like roses. Ella huele a rosas. And I said to myself, wow, I want to know this woman. Y yo me dije a mí mismo, wow, quiero conocer a esta mujer. But I had no idea what I was about to happen to me. Y no tenía idea de lo que a punto me estaba por suceder. So I continue to read the book, and then she starts to talk about Jesus. Entonces me puse a leer, seguí leyendo y resulta que ella comienza a hablar de Jesús. And I said, no way, I can't read this book. I don't want to talk about Jesus. Y dije, oh no, esto otra vez empieza a hablar de Jesús. No quiero saber nada de Jesús. But I didn't want to stop learning about the woman. Pero no quise dejar de leer y aprender acerca de esta mujer. You know, God is very good. He knows how to catch the fish. Dios es muy astuto, sabe cómo enganchar a los pescados.
I was the fish, and he put the most beautiful bait on the line. Era su pez y puso la mejor carnada para mí. So I read the book, and I could not believe what I read. Vi el libro y no pude creer lo que vi, lo que leí. Because I was experiencing something I never heard before. Y empecé a experimentar algo de lo que nunca había escuchado. That there was a God. Que había un Dios. And only one, Jesus. Y solo uno, Jesús. All my life I heard about Jesus. Toda mi vida escuché de Jesús. To me, Jesus was like the Santa Claus or Easter Bunny. Para mí, Jesús era como Santa Claus o como el conejito de Pascuas. It was a cartoon. It was not real. Era una caricatura, no era algo real. And all of a sudden, this beautiful woman that I cannot see is telling me that he is for real. Y de repente esta mujer a la que no puedo ver me está diciendo que él es real. And so I said to myself, okay, if this is true, show me. Entonces dije a mí mismo, si esto es verdad, móstrame. Because you say that you are the mother of Jesus. Porque vos decís, soy la madre de Dios, de Jesús. Nobody is going to know him better than his mother. Entonces nadie lo debe conocer a él mejor que su madre. So I want you to show me. Entonces yo quería que ella me mostrara. And she did. Y ella lo hizo. I could not put the book down. I read the whole book that night, the whole book. No pude dejar el libro. Esa noche me leí todo el libro. And in that book, she said that if you want happiness, you have to go to a Catholic priest and confess your sins. Y entonces ella dice, si querés felicidad, tenés que ir a un sacerdote y confesar tus pecados. So I stayed up all night. I didn't sleep. No dormí, estuve despierto toda la noche. When my mother got up very early in the morning, Cuando mi mamá se despertó muy temprano en la mañana, I said to her, le and dije, it was very difficult. What did you say? It was very difficult for me to say. Okay, era muy difícil para mí decirle esto a mi madre. I said to my mom, Mom, I have to talk to a Catholic priest. Mamá, necesito hablar con un sacerdote católico. And she looked at me and she said, yeah, right. Y ella me miró y me dijo, sí, seguro. And I said, what is that book? That's your book? Y le dije, ¿qué es ese libro? ¿Ese libro es tuyo? And she said to me, did you read that book? Y entonces, ¿leíste ese libro? I said, Mom, I read it and I cannot believe what is happening. Mamá, lo leí y no puedo creer lo que me está pasando. I ran to the Catholic Church and I went inside. Salí corriendo a la iglesia católica y me metí. But remember, I look like this, right? Pero recuerden, yo lucía así. So I start to talk to the Catholic priest and he is looking at me. Sacerdote, he is looking at me like, who is this criminal? Y él me miraba como diciendo, ¿y este criminal quién es? And I said to him, I want to tell you my sins. Yo quiero decirte mis pecados, Padre. And he said, okay, great. Let's go to my office. Entonces, listo, vamos, vení a mi oficina. So I start to tell him so many bad things. Y empecé a decirle tantas cosas malas. Horrible, very, very bad things. Horribles, cosas realmente muy malas. And I can't even look at him in the eye. I'm staring at the floor. Y entonces ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Miraba para abajo. And at one point, I look up at him. En un momento levanto la vista y lo miro. And he is like this. ¿Cómo se traduce eso? Yeah, he was like, you did what? ¿Hiciste qué? And I said, yeah, I did many times. Sí, sí, lo hice y muchas veces. And he said, stop. He said, when is the last time you went to confession? Por favor, detente. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la confesión? I said, I don't know. I have no idea. No sé, no tengo idea. He said, what, maybe 5 years Bueno, since high 5 school? años en la secundaria. And I said, I don't know. And he said, but you're a Catholic, yes? No sé, pero el padre le pregunta, ¿sos católico, no?
I said, no way. No, no lo soy. And he got a little upset. Y entonces se enojó un poquito. He said, what are you doing? This is a sacrament. You have Y to be entonces, Catholic. ¿qué estás haciendo? Este es un sacramento. I said, I don't know the rules. Y no, no sé, no conozco las reglas. I said, the beautiful woman in the book, she said, I have to go to confession. Yo leí que una mujer hermosa en un libro me dijo que tenía que ir a la confesión. He said, what woman? Y ella dijo, ¿qué mujer? I said, the woman who is a virgin. It's a miracle. La mujer esa que es una virgen, que es un milagro. Because I don't know any virgins. Porque yo no conozco ninguna virgen. And he looked at me like, ay, ay, ay. Y él me mira como diciendo, ay, ay, ay. So he said to me, okay, look, I have to go say mass. Mira, 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 me tengo que ir a rezar la misa. I don't know what he is talking about. No, no sé de lo que él estaba hablando. You know, to me, he was going to go celebrate like gravity and atoms. I don't know what celebrate mass is. Ok, no tenía idea de lo que era celebrar la misa. Para mí era como celebrar la gravedad. No idea. So he Ni said, idea. okay, do you know where the chapel is? He asked me. Bueno, ¿sabes dónde está la capilla? I said, oh, yes, I saw it. Sí, la vi. He said, okay, I want you to go over and go inside, okay? Ok, quiero que vayas y te metas adentro, que entres. I said, okay, I'll go. And he said, after we will meet. Ok, después de misa nos volvemos a ver. But it's funny, when I walk away from him, he said, wait, one more thing. Bueno, y esto es chistoso. Cuando me retiré, me estaba por ir, él me dijo, para. He said, when you go in, please, sit in the back. Cuando entres, quédate en el último asiento. Remember, I scare people. Okay? Recuerden cómo yo lucía. So, okay. So I go over to the church. I go inside. Me fui a la Did you hear? iglesia, entré. And as soon as I walk inside, the door slammed behind me. Apenas entré, la puerta atrás mío se cerró así, fuerte. I turn around and there are 5 people in the pew. Me doy vuelta y había 5 mujeres en el banco. Nobody else in the whole church. Nadie más, solo 5 mujeres en el banco. And there were 5 Filipino women. Y eran 5 mujeres filipinas. My friends in Argentina. What? My friends in Argentina. Your friend? No, I'm talking to them, like to these people listening. Okay, never mind. So, if you don't know about Filipinos, Si no saben ustedes acerca de los filipinos, they are so Catholic. ellos son tan católicos. Filipino women are like the army of God. Las mujeres filipinas son como el ejército de Dios. So strong. Son muy fuertes. So I went to the back of the church. Entonces me fui atrás de la iglesia. And then all of a sudden, Y de these repente, women, they start to do something very strange. ellas comenzaron a hacer algo muy extraño. I don't know what they're doing, but they're looking in the sky and they're saying something. Yo no sabía lo que ellas estaban haciendo, pero miraban hacia el cielo y hacían algo. It sounded like English and Filipino. Era como una mezcla de inglés y filipino. It sounded like this. Sonaba como, algo como esto. I had no idea. Completely unintelligible. Right? So I have no idea. So then, entonces, ¿qué? one of the ladies, she turns around to me. Una de las señoras se da vuelta y me mira. And she holds up, do I have? Yeah. She holds up a necklace. Ella me muestra un collar colgando. Yeah, I don't know what it is. Y no sabía qué era esto. She says like this, she goes, young man. Ella me decía, joven. Do you want to pray the next decade? ¿Usted quiere rezar la próxima decena? What? I said, what? ¿Qué? Because I don't know if in Spanish is the same, but in English, the word decade means 10 years.
Ok, no sé si en español es igual, pero para mí década son 10 años. Right. So I said, what? And she said, it's the second sorrowful mystery. Es el segundo misterio doloroso. No idea what this woman is telling me. No entiendo lo que esta mujer me dice. I thought that this woman was a witch. Pensé que esta mujer era una bruja. Mm-hmm. So they continued with this Y ellos continuaron con esto forever, like 20 minutes. como por 20 minutos. And I said, where is the priest? He lied to me. Y yo dije, ¿dónde está el sacerdote? Me mintió. Then they stopped and the priest came in. Entonces ellas de repente se detienen y entra el sacerdote. And he started to say many things to them with his hands out and Empieza a everything. decirle muchas cosas al sacerdote con las manos así, qué sé yo. And then they got on their knees. Y en un momento ellas caen de rodillas. The priest, he bent over and he picked up a little white circle. El sacerdote se agacha y levanta una cosita así redonda, blanca, And I heard him say these words. y escuché decir estas palabras. Take and eat this, all of you. This is my body. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. And he held this little white Y él circle high. sostiene este círculo blanco y lo eleva. And he said it was his body and we have to eat it. Y él dice, esto es mi cuerpo y lo tenemos que comer. I thought the man is crazy. Y pensé, este hombre está loco. What did he say? ¿Qué es lo que dijo? And the Filipino women, they are loving it. Y las They mujeres love it. filipinas estaban ahí enamoradas de él. And then something incredible happened to me. Y algo increíble me aconteció. I heard a voice speak to me. Escuché una voz. There was nobody else in the church. No había nadie más en la iglesia. And it wasn't spoken to my ear, it was spoken to Y no me. fue una palabra hablada a mi oído, sino a mi corazón, a mí. And the voice said to me, Y la voz me worship, dijo, worship. adora. See, it was so powerful. Fue tan poderoso. And the priest, he put down God. I knew that that was God. Y de repente el sacerdote baja a Dios. Sabía que era Dios. Then he picked up a chalice. Y entonces toma el cáliz. And the priest said, take this and drink. This is my blood. Y de repente el sacerdote dice, esta es mi copa, esta es mi sangre, beban de ella. And he held it high. Y entonces él también la sostiene, le eleva en alto. And I heard the same voice. Y escuché la misma voz. Worship. Adora. And I knew that it was God. Y supe que era Dios. Then I saw the most amazing thing I have ever seen in my life. Y entonces vi la cosa más hermosa que jamás vi en toda mi vida. The priest, he came down and he met the Filipino women. El sacerdote baja del altar y se encuentra con las mujeres filipinas. And one by one, he said to the Filipino women, the body of Christ. Y de una a una el sacerdote le dijo, el cuerpo de Cristo. What the voice told me was true. Lo que esa voz me dijo era verdad. This was not the body of the priest, Este no era el cuerpo del sacerdote, was the body of God. era el cuerpo de Dios. And he got the chalice and he said to each one of them, the blood of Christ. Y también tomó el cáliz y le dijo a cada una de ellas, la sangre de Cristo. And with my own eyes, I saw them drink it. Y con mis propios ojos lo vi a él bebiendo de esta copa. To this day, this is the most amazing thing I have ever seen in my life. Hasta el día de hoy, esto es lo más hermoso que jamás vi en toda mi vida. After the mass, I went to the priest office. Después de la misa fui a la oficina del sacerdote And I said to him, I want to be a Catholic. y le dije, quiero ser católico. Do you know what he said to me? ¿Y saben qué él me dijo a mí? No. I said, what? Why no? ¿Por qué? ¿Por qué no? He said, because you don't sign a piece of paper, you have to take classes. Porque te falta firmar algunos papeles, tenés que hacer algunas clases. I said, okay, how many classes? Ok, ¿cuántas clases?
He said, almost 1 year. Casi un año. What? Are you crazy? ¿Qué? ¿Estás loco? And he said, take it or leave it. El padre le dijo, tómalo o déjalo. So I said, okay, I take it. When do they start? Ok, lo tomo. ¿Cuándo empezamos? He said, every Tuesday. Dijo, bueno, cada martes. And I began to go to church every Tuesday. Y empecé a ir cada martes a la iglesia. But it wasn't enough for me. Pero no era suficiente eso para mí. I started to go to church every day. Empecé a ir cada día. Like my parents. Como mis padres. Now I was crazy. No, ahora yo soy el loco. I wasn't receiving Holy Communion, no. No estaba recibiendo la Sagrada Comunión, no. But I would go to 1 or 2 masses every day just to watch. Pero iba a veces a misa hasta 2 veces por día solo para ver. And I became like the project of the little Filipinos. Y me convertí en el programa de los filipinos, en el proyecto de los filipinos. They taught me how to pray the rosary. Ellos me enseñaron cómo rezar el rosario. About the saints. Me contaron de los santos. So many Catholic devotions. Tantas devociones católicas. And 9 months later, I became Catholic. Y 9 meses después me hice católico. And then 1 year after my conversion, y después de un año de mi conversión, I joined the Marian Fathers. Me uní a la congregación de los marianos. And they were very suspicious. Y ellos como que sospechaban de mí. They said to me, look, it's a miracle we accepted you. Es un milagro que te aceptemos, le dijeron. You have a lot of problems. Porque tenés un montón de problemas. And they were right. They were right. Y ellos tenían razón. So it took me 10 years to be a priest. Me tomó 10 años ser sacerdote. And it was very long and very difficult. Fue largo y difícil. But I needed it. I needed to grow. I needed to mature in the faith. Yo lo necesitaba para crecer y para madurar. So I was ordained a priest in 2003. Me fui ordenado en el 2003. So this year I have been a priest for 20 years. Entonces este año es mi aniversario número 20 como sacerdote. And why did God do this for me? ¿Y por qué Dios hizo esto por mí? Does God love me more than he loves you? ¿Porque Dios me ama más a mí que a usted? Or more than your husband or your children? ¿O más que a tu esposo, que a tus hijos? No. No. God loves you so much. No, Dios te ama tanto that he will raise up such a great sinner like me. Que Él va a levantar a algunos pecadores, grandes pecadores como yo. I'm still a sinner. Aún soy pecador. Father Dante will tell you that. Si me preguntan, yo se los voy a decir. Father Dante hears my confession when he is in the USA. Cuando voy a Estados Unidos, Padre Dante escucha mi confesión. I still need confession all the time. Necesito ir a confesarme todo el tiempo. But you know what? Even though I'm a sinner still, I know Jesus. I know Jesus. Pero aunque soy un pecador, yo conozco a Jesús. And the Virgin Mary. Y a la Virgen María. I love Jesus and Mary so much. Amo tanto a Jesús y a María. And they love you so much. Y ellos te aman también mucho a ti. So, my friends in Argentina. Por eso, amigos míos de Argentina. I know right now the whole world is crazy. Sé que ahora el mundo entero está loco. Even many things in the church are crazy. Inclusive muchas cosas en la iglesia están locas. Don't give up. Don't give up. No se rindan, no se rindan. Have hope because God is merciful. Pardon me. Have hope because God is merciful. Tengan esperanza porque Dios es misericordia. So, please know that I will pray for you and your families. Sepan, voy a rezar por ustedes y por sus familias. And please pray for me too. Y por favor, también ustedes recen por mí. I want to be a holy priest. Quiero ser un sacerdote santo. I'm trying. Estoy tratando. Okay.
That's good, my friends. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, man. Okay. Thanks, brother. Gracias, amigo. See you around. Ciao. Good night. God bless. El libro del que habló, toda esta historia con muchos más detalles, hoy teníamos solo 20 minutos, está ahí en alguna de las mesas, se llama Sin mirar atrás. Si lo googlean, lo van a encontrar por todos lados a Padre Dan.